Rasma dihamu aka inang punguan ina parari Kamis ina Naomi dohot ina Giovanni. Salam jumpa, salam sehat ma dihamuna saluhutna. Las rohanami dinaung boi hita marparsaoran marhite-hite PHD ni huriata di bagasan ombason ima di parpunguata di hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 sada atong tapuji matuhatta tapasanga magwarna aladinggan di basana doho asing rohana na toktong mangalehon hangipason las ni roha doho dame dihita saduhudna tapukama ulauta tapahohoma di bagasa rohata martang yang mahita. Amin. Marende mahita sian bukuende nomor 212 ayat sada dohot ayat tolu aholongon nabadia. Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata dohot nasian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihamu waka inang punguan ina parari Kamis ina Naomi dohot ina Giovanni kata ni Tuhanta nanaing jaloota dohot nanaing tahanguluon di tonga-tonga ni parsaurata di punguata di bagasan obason ima dienet sian surat ni Apostel Paulus tuhuria Kolose bidutodu memuka sian ayat 14 roh di ayat 10 pitu didok hatani tu hatama alai digijang ni saluhut nai ima haholongon ni rohai ai ido rahut ni nasa hari pasong jala dame ni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna ai tu sido hamu di jauh di bagasan sada daging gabe parroha mauliate mahamu
gugun mahatani Kristus maringanan di tengah-tengah muna. Mardongan sandok hapistaran mahamu masih ajar jana masih paingotan marhite-hite akka ende pesalmen ende puji-pujian dohot edde partodion eddehon hamuma dewata di bagasan rohamuna marroha hamauliateon jalanasa siulaun manang dihata manang di pambahenan saluhut naima marhite-hite guar ni Tuhan Yesus uhud mandok mauliate tu debata ama marhite-hite ibana ido sahatna hatan itu hatta hamu akka inanami nahina holongan jot-jot do binege keluhan yak kadongan tarlumobi nakarejo di negaraon mandok amang bohado bahenon nami marparange songon parange ni Kristus di tonga ni bangso na songonon molo ni ihuton cara nasida maralo tu hapursiaw alai molo soni ihuton lauso dapotan manang aha iba bahkan gabe dihasogohon pola hia adong mandok molo sosongoni hubahen hami ima menyuap menyalahgunakan jabatan korupsi mardatu menjilat dohot na asingi dan ngadong be nagabe pejabat sian halak Kristen disong ima keduhani hamu akadongan memang lamaoldo ngoduon tekanan dan tuntutan hidup membuat banyak orang Kristen menjadi resah dan tidak jarang membuat mereka kehilangan identitas. Boido tahida hamu akka inang akka naposotta yanakota di partikian nuaingon alani isukun bohano hita bui mangulu manang menunjukkan jati diri songon si ihuton Tuhan Yesus na berkarakter Kristus di tonga-tonga ni ngulu na maol jala nalumlam di partikian nuaingon marhite turpukon ima nasian Kolose bidudulu ayat 14 rodi ayat 10 itu dilehom mabohal tuhita ima naparjolo toktong mahita di bagasan holong ni roha di ayat 14 didok alai digijang ni saluhut nai ima haholongon ni rohai ai ido rahut-rahut ni nasa hari pason nomor 8 hamuak kadongan asa toktong hita mangulahon holong ni roha jala di hatan itu hatta di sada Korin bindu 10 tolu ayat 10 tolu didok asa tolu donaho ima haporsiaon
pakirimon dohot haholongon. Alai haholongon do na umbalgai. Jadi holong ni rohaido identitas napolin dihita halak Kristen. Ikon toktong ma taulahon holong ni roha. Ahape nata adopi. Nata bolus di tonga-tonga ni ngulut taon. Ro akka hamaolon. Ro akka parukilon di tonga-tonga ni ngulut taon. Alai ikon taulahon ma holong ni roha. Holong ni roha ido sipa jolo otta di tonga-tonga ni ngulut taon. Molo rope akka alottai manang musuttai laho marporang dopak kita laho manegai ngulut taon. Holong ni rohaima nabui manaluhon nasida. Ala ido nakin di dok hata itu hatta digijang ni saluhut nai ima haholongon ni roha. Jala ido naumbalga sian hapor siaon dohot pakirimoni. Omma bohal na parjulu asa mampu hita laho medalani yakka parngoluatta siganupari akaina mangulu di bagasan holong ni roha. Paduahon dameni Kristus ma mangarajai di bagasan rohatta. Di ayat 15 nakin di dokatan itu hatta jala dameni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna. Aitu sido hamu di jauh di bagasan sada daging. Gabe parroha mauliate ma hamu. Molo miad do damini Tuhani di rohatta. Sonang ma ngolutta. Songon dia pe nabinahin ni dong hatta. Tuhita dameima di rohatta. Kemudian hasil ni ulaotta manang tajalo marhite-hite ulaotta tahamuliate hommai dame marohatta. Aha penatabolus dinasa gulmit ni ngulut taon tahabenget tommai tahasabab pommai dame ma di rohatta. Dame nasian Kristusi ma toktong miad dihita. Omma bohal na paduahon nanain mangulu di ngulu ni halak Kristen. Laho mangadupi na masa di perdalanan ni nguluna. Jangan apa tuluhon asa gugunma hata ni Kristus maringanan dihita. Ayat 10 didok nakin gugun mahata ni Kristus maringanan di tonga-tonga muna mardongan sandok hapistaran mahamu marsiaja jala masih paingotan marhite-hite akka ende pesalmen ende puji-pujian dohot ende partotion ende hon hamu madebata di bagasan rohamuna marroha hamuliateon. Marlapatan hamuak kainang macai rikot do padimun ngulut taon toktong di bagasan parsaoran dohot hatani di mata anani ima macai rikot patupa dohot mandohoti akka pangajarion sian hatani di mata pangajarioni boido marumang edde pesalmen
Edde puji-pujian dohot edde partot dion. Marhite rumang ni edde ima bui dapat pamujion dohot roha mauliate na sikok ngolutta holang tu di bata. Ngolu si paredde mangolutta. Taulahon ma hatani debata asa taruli gogo hita mardapot-dapot sian debata lumowi na taadopi sahatu bagasa tikyon ima pakorhon ni sorimagoon COVID 10 siaon asa toktong mahita mengalihon ngolutta marparsaoran dohot hatani debata maparsiajari hatani debata idia pehita maringanan dijabu iparkarejoatta idia pehita akka inang toktong mahita mangulu di bagasan hatani debata jalagabe keluarga si paredde mahita asap pakeo ni mangula ulautta si ganupari uhud makamonakon ragam ni hamaolon dohot akka pangujunan namasa di ngolutang jalan apa patton mambohali hita madalani ngolutahon asa mangasahon jalan marhite guarni tuhanima dinasa ulautta ayat 10 itu nakin didok hata itu hatta jalan nasa si ulaun manang di hata manang di pampahenan saluhut naima marhite-hite guarni Tuhan Yesus uhut mandok mau liate tu di bata ama marhite-hite ibana nomor 8 pasahatton siulahon dihata dohot disudi pampahenan tutuhani asa dituturi ditiroi jala umbuk tulomo ni roha ni tuhani nataula dihata nang dipampahenatta dada manguloi pikiran dohot lomo ni rohatta hita alai tapadohok matu hatta Yesus dinasa pakatayotta parulaotta do disudi pambahinatta asal marsangat guarni Tuhan Yesus marhite-hite ngolutang atong marhite-hite guarni Tuhan Yesus ma hita madalani akka sidalanatta mangula akka ulaotta asa marture hombar tulomo ni rohani Tuhani asa gabe ngolu na terpasu-pasu ma ngoluta omma nanain si pakiotta si hangulu honotta akka inang di holong ni roha na toktong hita marrohadame toktong mangulu di bagasan hata ni Tuhatta jala marhite-hite guarni Tuhan Yesus ma nasa pangkulmiton ni ngulut taon dinasa ulautta dinasa pakatiotta dinasa pambahinata asa tutuhita akan naporsea di Tuhan Yesus Kristus gabe parjabar di harajaon Banua Gijang di hanguluan nasa lileng ni lilengna. Amin. Martangyang maida. Puji-pujian mauliate upasahatami ali Tuhan di bata amanami marhiti Tuhan Yesus Kristus si paluahami si hokopami di hatami Tuhan naung
hubige hami marsaringar di tonga-tonga nami di punguan PHD inani huriamon di bagasan sadarion mangalehon bohal di hami bohal di panggulmiton ni ngulu namion dinasa perdalanan ni ngulu nami gurang yakka hamaolon gurang yakka pangujunan nanaing buluson nami ada Tuhan boido mampain gabi susah kami boido gabi tading haporsion nami Tuhan dohot pakirimon nami alai marhiti hatami nunga diajari kami Tuhan nanaing si pakyon nami lahu madalani salhut nai asa mangulu kami Tuhan di bagasan hulung ni roha asa damemima namian di roha nami ganu jala gukunma hatani Tuhani di ngulu nami jala marhite-hite warmu ma ganu ulahonon nami diaka papahinan nami nang di hata nami ali Tuhan asa marsangat marmulia warmu hidup Tuhan nanaing si patudu honon nami si hamulu honon nami Tuhan songon akan aporsia diho marhiti hatami asa boy hami Tuhan madalani nasa perdalanan ni ngulu namion diragam nyakka hamaholon ragam nyakka pangujunan nahu bulus hami nahu dalani hami ni Tuhan asa marpos ni roha hami marsihohot haporsion nami tuho ali Tuhan atong Tuhan di mata hama nami sahapom mahatami di hami ganup asa maringanang marparbue di ngulu namion atong Tuhan di bata pasuvasuma saluhut akka punguan ni ina ni huriam maka bebe Cireponon punguan ina parari Kamis punguan ina Naomi dohot punguan ina Giovanni yakka keluarga ni ina nami ganup marsada-sada homa Tuhan namian di tonga-tonga ni keluarga nasida pasu-pasu lehon hasadaun ni roha lehon holong ni roha lehon damemia di Tuhan ajari nasida marhide todim asa mangulu di bagasan hatam jala toktongma marhite-hite guarmu nasida Tuhan mangula akka ulauna asa toktong nasida Tuhan manglahon hombar tulomo ni roham gabi pasu-pasu ma saluhut akka ulaun ni inanami dot keluarga akka yanakon na doho peparan na Tuhan mangalehon las ni rohame di ngulu nasida di ulaun na jala gabi asa ngapon pamujion di kuarmu atong Tuhan di bata totong malehon hai pasod di hami o manamandungani hami Tuhan mangadopi na masa di partikianon dumobi di COVID-19 sai na toktong manosa akaparnuluan ni hajol mau di partikian noengon alay posdoro hanami Tuhan pasatami dungulu nami tuho kunggoman mudo hami linggoman mudo hami Tuhan sian saluhud nai daudui Tuhan taparhonom mudo yakasahidi sian pamatang nami asa tutu hami Tuhan mar siho makaporsiai do tutu mahami Tuhan mapos ni roha diho atong Tuhan di bata amanami taruli las ni roha mahami di bagasan obason mulyati ma di sobaho roha nami pasu-pasu ma mulu nami mamuka sadarion sa rodiaka ari-ari si bulusan nami sesa saluhut dosa nami Tuhan asa tamahami nagabi habauran ni pasu-pasu di bagasan Tuhan Yesus martangiak kami amen barete mahita sianendeta nomor 650
ayat 1 dohot ayat 2 uhut mahita papungu pilihan. Mahita mangidohon di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut ma lomo ni roham di Banua Tungaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari, sisa madusan hami songon panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami togi hotu pangucunan palua mahami sian pangago. Ai horo na puna harajau. Dohot hagogoon. Rodi hacangapon nasa liling ni liling na. Amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata amata. Dohok parsaoran ni todi parbadia mamasu-masu hamuna saluhutna. Amin. Kainang pihadini huriat taon di bagasan sadarion sai marpanupak nauli na dinggamai di nguluta di paso-paso tuhatta marparkue ma atan itu hatta nang tabige lakin jala totong mahita di gogobi tuhatta di leon hai pason di hita saluna jala unang dupa hita mangulahon kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sabuhi ta inang sehat di mandalani angka hari-hari di ulut tahun, jana Tuhan Taipe, totong linggomi hita, mengaliolas miroha, hita saluhut. Oras madihita, salum.